A yoga like this needs patience because it means a change both of the radical moves and of each part and the detail of the nature. ଆମର ଏହି ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତିର ଉଭୟ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ. When in your life you meet with a hardship, take it as a grace from the Lord, and indeed it will become so. When in your life you meet with a hardship, take it as a grace from the Lord, and indeed it will become so. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମନା କରୁଥାଅ ଏହାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେହିପରି ହୋଇଯିବ. परम भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमलरे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउचे आजिरो ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रो कार्यक्रम. आजिरो ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव रे ध्यानस्थ हवा मंत्रमय सावित्री रो उच्चारण सहित. आजिरो मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 243. आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने चलतु आम विजयपुर बरगढ़ प्रतिमा पंका अनुरोध करवा. अपा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ. समस्ते साइलेंस. सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 10 द किंगडम्स and godheads of the little mind, page 243. Thus worked the power upon the growing world, its subtle craft withheld the full orb blaze, cherished the soul's childhood, and on fictions fed, far richer in their sweet and nectarous shape, nourishing its immature divinity. Then the staple or dry straw of reason's tilt, its heaped fodder of innumerable facts, plebeian fare on which today we thrive, thus streamed down from the realm of early light, ethereal thinkings into matter's world, its gold-horned hearts trooped into earth's cave heart. Its morning rays illume our twilight's eyes. Its young formations move the mind of earth to labor and to dream and new create, to feel beauty's touch and know the world and self. The golden child began to think and see. In those bright realms our mind's fast forward steps, ignorant of all but eager to know all. Its curious slow inquiry there begins, ever searching it grasps at shapes around, ever it hopes to find out greater things, ardent and golden gleamed with sunrise fires. Alert, it lies upon invention's verge, yet all it does is on an infant scale, as if the cosmos were a nursery game. Mind, life, the fleetings of a titan's babe. As one it works, who builds a mimic fort, miraculously stable for a while, made of the sands upon a bank of time, mid and occult eternity's shoreless sea.
a small keen instrument, the great puissance chose an arduous pastime, passionately pursues to teach the ignorance is her difficult charge. Her thought starts from an original nascent void. And what she teaches, she herself must learn, arousing knowledge from its sleepy lair. ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବନ୍ଦନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ଆପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ସଂଯୁକ୍ତା ଆପା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା, କେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା। କେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସେଦିନର କଥା, ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସେଦିନର କଥା। ବାଟ ବଣାଥିଲି ପରା, ବାଟ ବଣାଥିଲି ପରା। କେଉଁ ଭାବି ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯତନରେ ରଖିଥିଲ, ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯତନରେ ରଖିଥିଲ। ପୁଣି ତୁମେ ତୁମ କୋଳେ ଜାଣି ମୁଁ ନଥିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଜାଣି ମୁଁ ନଥିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। କି ମୋ ଦିଗର ତାରା, କି ମୋ ଦିଗର ତାରା। କେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବସେ ଭାବି ତୁମ ପାଶେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବସେ ଭାବି ତୁମ ପାଶେ। ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଆଜି ବି ଅଥଳ ଦରିଆ ମଝିରେ ଥାଇ ମୁଁ, ଅଥଳ ଦରିଆ ମଝିରେ ଥାଇ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦିଗହରା, ହୋଇଥାନ୍ତି ଦିଗହରା। କେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ତୁମ ପାଇଁ ଦେବା ଲାଗି ମୋର ପାଶେ ରଖିଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଦେବା ଲାଗି ମୋର ପାଶେ ରଖିଅଛି। ଯାହା ଦେବି ଅବଶେଷେ ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ। ଭରିଦେଲା ମୋ ପସରା, ଭରିଦେଲା ମୋ ପସରା। କେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ, କିପରି ପଡ଼ିଲେ ଧରା,
କିପରି ପଡ଼ିଲି ଧରା ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସେଦିନର କଥା ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସେଦିନର କଥା ବାଟ ବଣା ଥିଲି ପରା ବାଟ ବଣା ଥିଲି ପରା କେଉଁ ଭାବି ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ପାଶେ କିପରି ପଡ଼ିଲି ଧରା କିପରି ପଡ଼ିଲି ଧରା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରେ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ରହିଛି ତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବି ଜଣା ଯାଉଥିଲା ଯେ ମା ଧୂଳିରୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାର ତ କିଛି ନଥିଲା, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ନିଜେ ଆକାର ବ୍ରହ୍ମ ହେଇ ନିଜେ ଆକାରୀ ହେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ପଥରରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି, ମମତା ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଯେଉଁଠୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡକୁ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ ଆଉ ଜାଣିବା ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଶେଷ କଥା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମୟ ହେଇଛି ମାଙ୍କର କଥାମୃତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର CWS-32 ଭଲ୍ୟୁମରେ ଯୋଉ ଅମୃତ କଥା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦି ମଦର ବିଥ୍ ଦି ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ମଦରରେ ଆଲୋଚନା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରଖିଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧନା, ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଦି ସାଧନା ଇନ୍ ଆଶ୍ରମ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଏଇ ଏସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ର ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଭିଷୁ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଚନାରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ମାଙ୍କର କଥାମୃତ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ସତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଅମୃତ ଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଲେଖାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢିବାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାରେ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ ପଢୁ, ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆମେ ପଢୁ, ମନନ ମନ୍ଥନ କରୁ, ଜୀବନର ନୂତନ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଚେତନାର ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅଭଜା କଥା ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ। ଯାହା କେବେ ଜାଣିବାର ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ତାହା ଜାଣି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହେ ନାହିଁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମେ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। କଥା ଆହୁରି ଅଧିକା ଉପକ୍ରମଣିକା କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଚିତ
CWSA 32 रो ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ଦ ସାଧନା ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜୀବନ, ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଥିଲା, ସେ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତ୍ରଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏଠି ହେଇଛି। ଗତ ଥର ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମଦର। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ମଦର୍ସ ଡିଭିନିଟି, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି, ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମହାଶକ୍ତି, ସେ ସବୁରି ଆସି ନିଜା କେବେ ଅବତରୀ। ତ ମାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି। 20 ଜୁଲାଇ 1933 ମସିହାର এই ପତ୍ରଟି, ଛୋଟିଆ ଲେଖାଟିଏ, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଚମତ୍କାର କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାଟା ପ୍ରଥମେ ପଢିଦେବି, ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ଟିକେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। This evening when I looked at the mother, I found in her the utmost beauty. She was glimmering. I felt as if a great goddess had come down from the heaven. Can I know what this was? तो ଏଠି ସେ ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, This evening when I looked at the mother, I found in her the utmost beauty. She was glimmering. I felt as if a great goddess had come down from the heavens. Can I know what this was? ଏଟା ବୁଝି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଯେ ମା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ ଆଜି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କଣ ମତେ କହିପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯେ ମା ସବୁଦିନ ସେ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ମାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଠାରେ ବା ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି 22 ଜୁଲାଇ 1935 ମସିହାର ସେ 338 ପୃଷ୍ଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, There are people who start at once, others take time. ଏଭଳି କିଛି ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। There are some people who start at once. Start at once ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଏକାଥରକେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାବରେ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ସାଜନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବି ବସା ବାନ୍ଧେ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଦେ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି ବା କହିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଦ ମଦର ଏଜ ଡିଭାଇନ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ and has been happy ever afterwards. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରିକି ଟିକେ ପଢିଦେବି, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝି ହଉଛି, ମୋର କିଛି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ।
गुड़ाए दृष्टांत भी देवार आवश्यकता नहीं। प्रभुंकर लेखा सहज लेखाई मां को संपर्क रे बुझीगला भाया टिके पढ़ी जावा एवं सामान्यता को ओडिया रे आलोचना करिवार चेष्टा करिवा। एवं श्री अरविंद कहउछंती जे से व्यक्ति जनक मां को दिव्य जननी भाव रे प्रथम दर्शन रे बा प्रथम देखारे ग्रहण करि पारिले से भाग्यवान। एक्स रिकॉग्नाइज्ड द मदर एज डिवाइन एट फर्स्ट साइट। प्रथम देखारे प्रथम दर्शन रे तांको रूप को जेते बेले देखिले तांको दर्शन कले मां को दिव्य जननी भाव रे ग्रहण करिदेले। एवं परवर्ती समय रे कोन हला एंड हैज बीन हैप्पी एवर आफ्टरवर्ड्स। एवं मां को जो दिन से ग्रहण करिनेले प्रथम दर्शन रे दिव्य जननी भाव रे तांको सब किछि समर्पण करिदेले से दिन ठारू परवर्ती समय तक तांकर जीवन खुशी रे कटिला। हैप्पी आफ्टरवर्ड्स बोलिगिरी कहा जायछि बा प्रभु लिखुछंती। एवं अन्य मानकर कथा कहउछंती प्रभु अदर्स हु रैंक एमंग मदर्स डिवोटीज took years to discover or admit it, but they arrived all the same। देखिवा एठी तो जने साधारण गोटे सरल भावटीए नहीं मां को दर्शन कले एवं सहज रे मां को दिव्य जननी भाव रे ग्रहण कले एवं मां तांको आपणार करिनेले तांकर सब दुख सुख कथा मां बुझिले। परवर्ती समय रे तांकर समय तक बा जीवनटा आनंद रे कटिला। किंतु एभली किसी साधक अछंती जे माने मांकर उच्च स्थान रो साधक बा डिवोटी भलिया तांकर रैंक रे अछंती। हु रैंक एमंग मदर्स डिवोटीज। मांकर अति अंतरंग डिवोटी बोलिकरी जो मानकर नाम अछि जे माने अनेक गुडे प्रश्न भी श्री अरविंद को मां को संपर्क रे करिसंती। जोग पत्रावली रे गुड़ाए से प्रकार प्रश्न अच्छी एभली कि दिलीप राय कर कथा मध्य आमे आलोचना करिसे जे कि अनेक प्रश्न करिसंती लेटर्स ऑन जुग बा जुग पत्रावली रे प्रभुंकर ता सम्मिलित होईछि। तो से मध्य मां को सहज रे ग्रहण करि पारि नथिली आमे समस्त जानिछि। तो एठी श्री अरविंद कहउछंती तो जे माने मांकर अति अंतरंग बा पाखर माने 1 2 नंबर बा 4 नंबर से प्रकार जेंता रैंक जेमती था से टॉप रैंक रे थिला भलिया साधक माने मध्य दे टू इयर्स टू डिस्कवर और एडमिट इट। से माने अनेक वर्ष नै छंती मां को प्रकृति रे एडमिट करिवारे बा दिव्य जननी भाव रे ग्रहण करिवारे एवं मां को निज भितरे आविष्कार करिवारे बा मां को हृदय रे यथार्थ स्थान देबारे। किंतु प्रथमे हेउ बा परे हेउ एबे हेउ बा परे हेउ गोटे दिन रे हेउ बा अनेक दिन परे हेउ गोटे जन्म रे हेउ बा अनेक जन्म परे हेउ बट दे अराइव्ड ऑल द सेम। किंतु गोटे समय आसीबो समस्ते से जगह रे पहुंचीबे नान्य पंथा विद्यते मां को ग्रहण करिवे एवं मां को आश्रम रो समस्ते परिशेष रे अवशेष रे दिव्य जननी भाव रे ग्रहण करिसंती। एवं ये प्रभु आहुरी टिके कथा कहउछंती देयर आर पीपल हु हैड नथिंग बट डिफिकल्टीज एंड रिवोल्ट्स फॉर द फर्स्ट 5 6 7 और मोर इयर्स ऑफ द साधना येट द साइकिक एंडेड बाय एवेकिंग। चमत्कार कथा श्री अरविंद एठी कहिले। तो देयर आर पीपल हु हैड नथिंग बट डिफिकल्टीज। एभली किछि लोक आसीथिले आश्रम को हुए तो सेमाने आश्रम को आसीबा पूर्वरु सुखर अन्वेषण रे आसीथिले शांतिर अन्वेषण रे आसीथिले आनंदर अन्वेषण रे आसीथिले। हुए तो कार घरे बा तेल लुणर संसार रे दुख थिला जंत्रणा थिला एवं सेमाने आश्रम को आसीथिले सुख एवं शांति आशा रे। आउ कि आउ कोन आशा नै कि आश्रम को आसीथिला। तो आश्रम को आसीबा पूर्वरु कार दृष्टिकोण कोन थिला का भितरे कोन पाइबार थिला कोन हजेबार थिला से माने ही जानती। किंतु प्रथम अवस्था रे जो माने आसिले से माने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कले। तो सेमानकर पाखरे केवल दे हैड नथिंग बट डिफिकल्टीज। तांको पाखरे केवल
ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରିଭୋଲ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ବା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆହୁରି ବଢିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିছি ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମେ ପାଦ ଦଉ, ଏ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ସାଜୁ, ଏହି ମହାନ ଏବଂ ଦୁର୍ହ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ସାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃସାହସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଝିରେ ଯାତ୍ରା କଲା ଭଳିଆ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିছি। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ନଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଯୋଗ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 5, 6 କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷର ସାଧନା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଏଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି, ତ ତା ଏଣ୍ଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ସାଇକିକ୍ ଏୱେକିଂ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହୋଇଛି, ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦି ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ଇଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟାଟର। ଦି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ନିଡଫୁଲ ଇଜ ସୁନ୍ ଅର୍ ଲେଟ୍, ଇଜିଲି ଅର୍ ୱିଥ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସହଜରେ ବୁଝି ହେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ତ କିଏ କେତେ ସମୟ ନେଲା, ଦି ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟାଟର, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କିଏ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହେଲା ବା ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କେତେ ମାସ ଲାଗିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, କେତେ ଜୀବନ ଲାଗିଲା, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ନିଡଫୁଲ, ଯୋଉଟା ଦରକାରୀ ବା ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁନ୍ ଅର୍ ଲେଟ୍, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ଇଜିଲି ଅର୍ ୱିଥ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ସହଜରେ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇବା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ନାରଦ ଉପାଖ୍ୟାନର କଥା ଆମେ ବାର ବାର ମନେ ପକେଇ ଦଉ ଯେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିବା, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାମାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ମତେ କହ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ଗୁହାରି ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରି କରିକିରି ଆସିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବା କେତେ ଦିନ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଇଟା ଜାଣିଛେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଫେରିକିରି ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଟରେ, ଏବଂ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଯେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବା 200 ବର୍ଷ ପରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ବା 5ଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ କିଛି ସାଧକ ବା କିଛି ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଉମାନେ ନାରଦଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏତେ ଦିନ ଧରି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ମୋର ଦର୍ଶନକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧନା ତ୍ୟାଗ କରି ବା ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ପୁଣି
से तांकर साधारण चेतना बा साधारण जीवन को फेरी जाइछन किंतु परवर्ती समय रे गोटे वृक्ष मूल हुए तो सेटा गोटे तेंतुली गछ होई पारे बीटा तो से गछ मूल जड़े तपस्या करुछंती एवं नारद कहउछंती तुमको भगवान दर्शन देवे ये गछरे जेते पत्र अछि सेते वर्ष परे बा सेते जन्म परे मोटा सेटा पूरा मन पड़ू नहीं किंतु सेठी एते जन्म परे बा एते वर्ष परे भगवान दर्शन देवा कथा माने दर्शन देवे भगवान बोली कि से जेते बेले सुनी पकौछंती से खुशी रे बा आनंद रे नाची पकौछंती एवं सेठी आश्चर्य प्रकाश करुछंती नारद जे प्रकृति तू माने नाचुछु कहीं खुशी रे भगवान को उत्तर तू शुणीछु तो ठीक भाव में शुणिलु तो ये गछरे देखुछु तो ये गछरे केते पत्र अछि तो जेते पत्र अछि सेते जन्म परे बा सेते वर्ष परे से जोटा भी थाउ भगवान तते जन्म देवे सॉरी तते दर्शन देवे एवं तू नाची पकौछु किंतु से आनंद माने उत्फुल्ल होइगिरी से साधक जनक बा सन्यासी जनक जहा उत्तर देले जे भगवान केवे दर्शन देवे सेटा बड़ कथा नुहे जे मो जीवन रे मो भाग्य रे भगवान को दर्शन जुटिबो भगवान को मु दर्शन करिवार सुजोग पाइबी मोरे चर्म चक्षु सतरे भगवान को दर्शन करिवा एटा मोर सौभाग्य सेति पय से खुशी रे आनंदित होउची तापरे परवर्ती समय रे से मुहूर्त रे भगवान तांको सामने रे उपस्थित हेइछंती एवं दर्शन देइछंती तो ई प्रसंग मध्य आमे समस्त जानि से नारद उपाख्यान रे कहिबार कथा हैला जे सुन और लेट कहा पई माने हठात ही गला कहा पई विलंबित हैला कहा पई इजी हैला कहा पई डिफिकल्ट हैला से मार्गटी किंतु कथा हैला टू गेट दिया लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा तो अतिमानस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होईची मां बही रे आमे जानिछे प्रभु लिखिछंती जे मनीषर नवजन्म हेबो नवकलेवर हेबो ए सृष्टिर नवजन्म हेबो नवकलेवर हेबो ये पृथ्वी दिव्य हेबो मनीष दिव्य हेबो भगवान हेबो एटा निश्चित भाव रे हेबो कहा पई केते जन्म समय लागिबो कहा पई केते वर्ष लागिबो सेटा निर्भर करे हमर मां को प्रति प्रभु को प्रति रूपांतरकारिणी महाशक्ति प्रति हमर आस्था विश्वास भरोसा धैर्य एवं हमर प्रस्तुति उपरे तो सेथि पई प्रभुंकर ये जो वार्ताटी अति चमत्कार परवर्ती समय रे आमे पुणी पर पृष्ठा को टिके जीवा पृष्ठा 339 रे कारण से समान कथा को केतेटा प्रश्न माध्यम रे प्रभु एठी उत्तर दउछंती से दृष्टि रु किछिटा प्रश्न को मु स्किप करि जाउची एवं एठी से समान कथा को प्रभु उत्तर प्रसंग रे कहउछंती कोन कहउछंती इट इज फॉर ईच साधक to discover for himself whether he can take the mother as divine or accept her government and guidance or regards her as one himself or inferior himself छोटिया छोटिया माने आकार रे हमें शॉर्ट शॉर्ट करिगिरी यहा को पढी करी आलोचना करिबा एवं श्री अरविंद एठी कहउछंती जे समस्त को स्वाधीनता दिया जाइछि जेंति मां बही रे भी अछि प्रति मुहूर्त रे तुमे स्वाधीन स्थायी रूपांतर जे पर्यंत न होइछि तुमे प्रत्याख्यान करि पारो निजर आत्मदान को प्रत्याहार करि पारो मां बही रे वर्णना अछि मु से नहीं तो एठी आमे जोटा आलोचना करूथिले भाई भौणी माने जे किछि व्यक्ति थांती जो माने सहज रे मां कर जो विधान माँ दिव्य जननी भाव एवं आश्रम रो परिचालिका बा आश्रम को से जे निजे परिचालना करुथिले दायित्व रे थिले प्रभु जेते बेले से अधिमानस सिद्धि परे बा सिद्धि दिवस परे प्रभु अंतराल रे रहिले अतिमानस शक्ति रो अवतरण पाई एवं माँ निजे आश्रम दायित्व नेले तो मां को जो निर्देश थिला मां जहार चाहूथिले ताकू किए ग्रहण करूथिला किए ग्रहण करि पारु नथिला मध्य एवं समस्त को स्वाधीनता दिया हिथिला एवं मां को गाइडेंस को मध्य किए ग्रहण करिछि कि ग्रहण करि पारे नाही एवं आहुरी श्री अरविंद कहउचंती तो किए मां को ग्रहण करि पारे कि ग्रहण करि न पारे
रिगार्ड फॉर एज वन लाइक हिमसेल्फ किए मां को तार निजे गोटे सामान्य गोटे मानसिक चेतना सहित बा गोटे मनीष भलिया तांको भलिया गोटे मनीष भाव में ग्रहण करि पारे से प्रकार किसी लोक भी थिले और इनफेरियर टू हिमसेल्फ किए जने मां को मध्य निज चेतना ठारू इनफेरियर बा आहुरी टिके निम्नतर चेतनार बोली मध्य ग्रहण करि पारे समस्त पाखरे स्वाधीनता दिया इट इज नॉट फॉर द मदर टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई हरसेल्फ एवं मां केबे से कथा एक्सप्लेन करिवार आवश्यकता नहीं बा मां केबे निज को जस्टिफाई बा प्रमाण करिवार आवश्यकता नहीं जैसे निजे दिव्य जननी बोली मां निजे दिव्य जननी आद्या अद्वितीय पराशक्ति एवं किए ताकू से भाव में ग्रहण करिवो न करिवो सेटा तार चेतना ऊपर निर्भर करे एवं मां को निजे मु दिव्य जननी बोली एक्सप्लेन बा पूर्ण भाव में वर्णना करिवार आवश्यकता नहीं बा तार यथार्थ से निजे दिव्य जननी बोली प्रमाण करिवार मध्य आवश्यकता नहीं श्री अरविंद ये स्पष्ट भाव में कही दौरान तापर पुणी कहले नॉर इंडीड वाच इट एवर द रूल फॉर द गुरु स्टैंड एट द बार फॉर द जजमेंट ऑफ द डिसाइपल तो जेकोसी गोटे शिष्य एवं से शिष्य को तार गुरु मध्य केबे एई कथा कहे नहीं जे प्रकृति तू मते दिव्य भाव में ग्रहण कर किंबा ग्रहण करना एवं साधक ग्रहण करिवार क्षेत्र रे गुरु केतेबेले मध्य प्रतिबंधक मध्य साजंती नहीं तार जजमेंट को लेकरी आमर विचार को लेकरी आमर जजमेंट बा आमर चिंताधारा को लेकरी मां केबे बा दिव्य जननी केबे मध्य हस्तक्षेप करंती नहीं एटा अति सहज रे कहबा को गले भाई भौणी माने श्री अरविंद जहा इठी उपस्थापन करिवा पे चेष्टा करूछंती तो सेते बेले एभली किछि आश्रम अंतेवासी थिले बा अंतेवासी थिले जो माने मां को सहज रे ग्रहण करि पारि नथिले तांको भितरे मां को प्रति विद्रोह थिला विक्षोभ थिला संदेह थिला एवं बेले बेले मां को निहाती माने उच्च माने तर चेतनार बोली ग्रहण करुथिले किछि लोक एवं किछि साधक निहाती निम्न चेतना स्तर बोली गोटे साधारण चेतना स्तर मानवी बोली मध्य ग्रहण करुथिले किंतु श्री अरविंद कहउचंदी किए क्यों भाव में ग्रहण कला सेटा तार चेतना ऊपर निर्भर करे किंतु प्रकृति रे मां हेउचंती दिव्य जननी परवर्ती गोटे दीटा प्रश्न को आमे टिके जीवा एटा पृष्ठा 340 को आसीबा भाई भौणी माने एवं इठी सुंदर केते गुडे प्रश्न अछि एवं प्रभुंकर उत्तर अछि आमे टिके आलोचनार पर्याय को टिके आनिबा मो प्रश्नटा पढ़ी दउछि 5 जून 1937 मसिहा I do not have an active faith on every occasion that the mother is divine or that her dealings with us are divine. How to have a firm conviction of this? से प्रश्नकर्ता इठी प्रभु को प्रश्न कले I do not have an active faith on every occasion that the mother is divine. मां प्रतिटी ओकेजन रे बा प्रतिटी समय रे बा प्रत्येक मुहूर्त रे से दिव्य जननी बोली मोर गोटे एक्टिव फेथ बा पूर्ण आस्था बा विश्वास ही पारु नहीं एवं ताकर जो हार डीलिंग्स विथ अस से आम सहित जो डीलिंग करंती बा आम सहित जो तांकर संपर्क हुए जो इंटरेक्शन हुए भावर आदान प्रदान हुए कार्य क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार जो आदान प्रदान बा डीलिंग हुए तो ताकू देखी मु पूर्ण भाव में विश्वास करि पारु नहीं मां दिव्य जननी बोली हाउ टू हैव ए फार्म कन्विक्शन ऑफ दिस तो मां को प्रति मोर दृढ़ आस्था किभली हेबो दया करी मते रास्ता बतांतु तो इठी से समान कथा साधक जनक प्रभु को प्रश्न करूचंती जे मां को प्रति पूर्ण आस्था एवं भरोसा दिव्य जननी भाव में तांकर होई पारु नहीं मां जेभली भाव में तांकर आश्रम रो अधिवासी मानक सहित तांकर जो डीलिंग चली बा तांकर विभिन्न प्रकार संपर्क चली बा केते बेले किछि निर्देश दउचंती केते बेले काहू किछि काम करिवा पई कहउचंती
केतेबेले किए कोन प्रश्न कले तार उत्तर दउछंती, कार कोनोसी समस्या हेले समाधान रो बाट बतौ दउछंती। तो याकू निरीक्षण कला परे से साधक जनक विश्वास करि पारु नहंती दृढ़ भावरे मां दिव्य जननी बोली। एवं मां को प्रति गोटे फार्म कन्विक्शन बा गोटे दृढ़ आस्था एवं मां को प्रति तांकर जो गोटे पूर्ण भावरे तांकर गाइडेंस को स्वीकार करिवार गोटे स्वीकारोक्ति भाव किभଳି हेबो तार बाट पचारुछंती प्रभुंकु। एवं प्रभु जो उत्तर दउछंती उत्तरटा पढ़ी दउछि। इट इज ओनली इफ यू सी द डिविनिटी ऑफ द मदर दैट देयर कैन बी ए सेटल्ड कन्विक्शन, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ द इनर कॉन्शियसनेस एंड विजन। एवं प्रभु कहिले जे केवल गोटे बाट अछि जे तुमको मां को भीतर जो दिव्यता अछि डिविनिटी अछि ताकू जदि तुमे प्रकृति रे देखि पारंत, मां को जो दिव्य स्वरूप अछि तांकर जो दिव्य चेतना अछि तो ताकू जदि प्रकृति रे तुमे देखि पारंत, तुमर गोटे सेटल्ड बा गोटे स्थिर बा गोटे स्थायी आस्था बा भरोसा मां को प्रति बा विश्वास होंता। किंतु सेथिपाई दरकार हला दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ इनर कॉन्शियसनेस एंड विजन। किंतु मां को सेही भली भाबरे देखिबा को हेले गोटे आंतर चेतना दरकार, आंतर दृष्टि दरकार, इनर विजन एंड इनर कॉन्शियसनेस। किंतु दुखर कथा हला तुमे बाह्य चक्षु रे देखुछ, बाह्य चेतना रे देखुछ, स्थूल भावरे मां को तुमे देखिबार चेष्टा करूछ। तुमर अंतर रे देखो, अंतर चक्षु को उन्मिलित करो, गोटे अंतर जीवन बंचिबा पई प्रयास करो एवं अंतर रे मां को अनुभव करिबा पई चेष्टा करो। तुमे देखिबो प्रकृति रे से दिव्य जननी बोली। तो इटा कहिबार कथा हला भाई भौणी माने, आमे मां को प्रकृति रे जदि दिव्य जननी भाव रे ग्रहण करिबा पई चाहिबा ताहेले अंतर रे मां को चेतना सहित एक संपर्क स्थापन करिबार आवश्यकता रहिछि। गोटे इनर लाइफ, इनर कॉन्शियसनेस रो आवश्यकता रहिछि एवं गोटे विजन रो कथा रहिछि। एक दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि रो आवश्यकता रहिछि। तो सेथि पई आमको आमर साधना रे आहुरी टिके आगो को आगे जीवार आवश्यकता रहिछि। परवर्ती गोटे प्रश्न को जीवा। छोटिया छोटिया किछिटा प्रश्न अछि, सहज रे बुझी होछि भाई भौणी माने। तो सेथि पई आ मु अधिका एहा को आलोचना करू नाही। 15 अगस्त 1937 मसीहार गोटे प्रश्न, प्रभुंकर जन्मदिन गोटे प्रश्न 15 अगस्त 1937 मसीहारी। It seems to me that the part of my external nature which was not accepting the mother as divine is now being convinced of her divinity. मोर जो बाह्य प्रकृति थी, मोर जो बाह्य सत्ता थी मां को दिव्य जननी भाव में ग्रहण कर पारु नथिला, वर्तमान मु देखुछि जे से पूर्ण भाव में कन्विन्स हो गलानी, पूर्ण भाव में ता भीतर आस्था हेलानी मां को दिव्यता खुली एवं मां को दिव्य जननी भाव में ग्रहण करबा आरंभ कलानी। बट व्हाट डू आई फॉरगेट her divinity when I actually come before her? किंतु मु जिते बेले मां को सामना को आसे सेते बेले कहीं की मु मां को से दिव्य स्वरूप को भूली जाए, माने बेले बेले मु कहीं की मां को दिव्य स्वरूप को भूली जाए एवं मां को दिव्य भाव में ग्रहण करि पारे नहीं। मो भीतर संदेह आसे, मो भीतर अन्य किसी भाव आसे, द्वंद्व आसे। यह कहीं की हुए से समान समान कथा भिन्न भिन्न भाव में प्रश्नकर्ता मैंने प्रश्न करुछंती। थीमटा गोटे जिनिस भाई भौणी माने, आश्रम रो अंतेवासी मान भीतर मां को प्रति पूर्ण आस्था ही पारि नहीं। मैंने प्रथमावस्था परवर्ती समय ग्रहण करिछंती एवं प्रश्न प्रभु को करिछंती, प्रभु तार उत्तर दउछंती। प्रभु उत्तर देले, इट इज द फिजिकल माइंड इन इट्स मोस्ट एक्सटर्नल एक्शन
that sees physical things as only physical. तुमर असुविधा है तुमर फिजिकल माइंड, तुमर स्थूल शारीर मन जहाँ केवल गोटे एक्सटर्नाल एक्शन, केवल बाह्य कर्म बाह्य गतिवृत्ति उपर निर्भर करे। तुम्हें निहाती गोटे स्थूल चेतनार जीवन टे बंचुल, तुमर मन उपरे गोटे परदा ढंका होता अज्ञानतार परदा, सेटा गोटे फिजिकल माइंड स्थूल शारीर मन निहाती निम्न चेतना द्वारा आक्रांत होइतिबा तुमर मन अज्ञानतार गोटे परदा थिला एवं से केवल फिजिकल थिंग्स देखि पारुथिला, जहाँ देखि हुए जहाँ छुई हुए ये स्थूल चक्षु रे ताहा से ग्रहण करि पारुथिला, किंतु तार अंतर संपर्क नथिला। कहिबार कथा हैला प्रभु कहउचंती जे आमे जेतेबेले निहाती गोटे स्थूल चेतना रहिबा बाह्य चेतना रहिबा गोटे सरफेस माइंड लेवल रहिबा, निहाती ऊपर ठाउरिया भावरे मां को देखिबा, ताहेले मां को दिव्य स्वरूप को आमे ग्रहण करि पारिबा नाही। तो सेते पय गोटे इनर कारण प्रभुंकर जे जोग गोटे साइलेंट इनर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन बोली कुहा जाय, एक नीरव आंतर आध्यात्मिक विप्लव श्री अरविंदंकर पूर्ण जोग। तो नथिंग इज फिजिकल और आउटर, एवरीथिंग इज इनर एंड इंटरनल, सेटा होची स्पिरिचुअल कथा। कारण आध्यात्मिक जीवन रो आरंभ होउची डायरेक्टली विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअलिटी बिगिन्स डायरेक्टली विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मां भी कहती आध्यात्मिकतार यात्रा आरंभ हुए सीधा सड़क चेतनार परिवर्तन रु। अतएव आमको टिके इनर होगाकू पड़िबो। तापरे आ गोटे प्रश्न देवा, समय सरी आसिलानी। प्रश्नकर्ता कहते हाउ टू कन्विंस द माइंड दैट द मदर इज द डिवाइन एंड दैट हर वर्किंग्स आर नॉट ह्यूमन। मु किभली मन को बुझेबी, ए मन को किभली भाव में कन्विंस करी, विश्वास जन्मेबी मन पाई जे मां दिव्य जननी बोली एवं तार काम गुड़िक सबू मानुषातीत बा मानुषी चेतनार अतीत। मां प्रकृति रे मां को प्रश्न भी प्रभु को मां को संपर्क रे भी प्रश्न कराई। मां प्रकृति रे जन्मरु माने दिव्य थिले ना प्रथमे मानवी थिले, परवर्ती समय रे से दिव्य जननी थिले। श्री अरविंद स्पष्ट भाव में कहउचंती जे मां आरंभरु जन्मरु से दिव्य जननी थिले, से डिवाइन थिले। प्रथमे मनीष होकर जन्म होते मीरा अल्फासा भाव में, परवर्ती समय रे से दिव्य जननी हेले, आद्य अद्वितीय पराशक्ति हेले, महामाहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हेले। या नुहे शह शह मां भी नहांती, जड़े ही मां अछंती, भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशिता हुंती। मां को संपर्क में प्रभु कहते आम जानी। तो से श्री अरविंद ये प्रश्न उत्तर कहते इट इज द ओपनिंग ऑफ द साइकिक and letting it rule the mind and vital that it can be done। सबुठारु सहज बाट है तुम चैत्य उन्मिलन आवश्यकता रही। इट इज द ओपनिंग ऑफ द साइकी। आमको मां यथार्थ स्वरूप को बुझाकू हेले, मां को दिव्य जननी भाव में ग्रहण करने हेले प्रथम आवश्यकता है जे आमर चैत्य उन्मिलन, परवर्ती समय रे लेटिंग इट रूल द माइंड एवं चैत्य चेतनार आलोक मन परिचालित हेब। मन तार अज्ञानतार द्वारा परिचालित हेब नहीं, मन शरीर द्वारा आक्रांत हेब नहीं, प्राण द्वारा आक्रांत हेब नहीं बा तार प्रभाव रे प्रभावित हेब नहीं, बरं चैत्य चेतनार आलोक आलोकित हेब, चैत्य द्वारा परिचालित हेब। चैत्य सत्ता उन्मिलित हेला परे जाई, चैत्य उन्मिलन बा जागरण परे जाई ये घटना गुड़िक हेब। एवं परवर्ती समय रे मन एवं प्राण भाइटाल से माने जेतेबेले चैत्य आलोक आलोकित हुए, मन एवं प्राण बा शरीर भितर जहाँ आबिलता अच्छी अपूर्णता अच्छी से सब अपसरी जीव एवं तापर आम प्रकृति यथार्थ मां को ग्रहण कर। बिकॉज द साइकिक नोज एंड कैन सी व्हाट द माइंड कैन नॉट। कारण साइकिक बा चैत्य चेतना बा चैत्य सत्ता जानी पारे एवं देखि पारे
ଯାହା ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବା ମନ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଯଥାର୍ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ, ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ, ଆନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ ଚେତନା ସ୍ଥିତ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଯୋଉଟା ଅଛି ବା ଆସନ୍ତା ପାଠଚକ୍ରରେ ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ଦ ସାଧନା ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସଂହାର କରିବା। ଆଶା କରିବା ମାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରି ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟତ ଆଶ୍ରା, ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତୀ କରୁଣା। ମା ତ ଉପରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲେଣି, ମାନୁଷ ଶରୀର ନେଇକି ଆମକୁ ଦୟାକରି ସେ ଆସିଲେ, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଧର, ମାଙ୍କୁ ଧର, ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ମା କହିଲେ, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ମାଙ୍କୁ, ତୁମେ କୋଉଠ ନା ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୋ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ତୋ ନିଜ ଭିତରୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଡାକିବା। ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯେତେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଉଷୁମ କଲେ ଯେମିତି ସେ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବା ଭାତ ଯେମିତି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡିରେ, ସେମିତି ସେ ତଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମାନେ, ପାଣି ମାନେ ତାତି, ହାଣ୍ଡିର ପର୍ଦା ମାନେ ସବୁ ତାତି, ହାଣ୍ଡି ତାତିବ, ଚାଉଳ ତାତିବ, ପାଣି ତାତିବ ଏବଂ ଅନ୍ନ ହବ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପକ ହାଣ୍ଡିଟି, ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପକ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜ ସେ ଉଷ୍ମ ହବ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ ମାନେ ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ବିକାଶ ହବ, ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହବା ତାଙ୍କରି ଇଶାରାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି କେବଳ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାର ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା। ମାଙ୍କ ତତ୍ଵ ସବୁବେଳେ ମିଠା ତତ୍ଵ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହା ହଉଛି ମାଙ୍କ କଥା ଅମୃତ କଥା, ଯୁଆଡୁ ଶୁଣିଲେ ସିଆଡୁ ମିଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କିଛି ସମୟ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭର।